जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा टेरो कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल, प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व प्रिय दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा आज ज्येष्ठ मासर 18 दिन मे मासर 31 तारिख शुक्रवार। आज जन्म होउतबा शिशुर कुंभ राशि, शूद्र मतांतर रे वैश्यवर्ण नरगण। रात्रि 9:45 पर मीन राशि, विप्रवर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 3:22 मध्य एकपाद पुष्कर दोष। फल वंशहानि, होमादि शांति, अन्नवस्त्र, स्वर्ण घृतकांश दान करिबा विधेय। आज नवमी श्राद्ध। आजिर निषिद्ध खाद्य नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। आज 8:03 पर अलाबु अर्थात लाउ भोजन निषेध। विविध आज रात्रि 9:45 मध्य स्वर्णपंचक दोष। पर्व उत्सव आद्य त्रिलोचनाष्टमी, श्रीलिंगराज समीपे त्रिलोचन दर्शन, सोदय त्रिमुहूर्त काल। प्रिय दर्शक बंधु आज आम वर्तमान 12टी राशि 12टी कार्ड बाहर करवा। प्रथमे मेष राशि, शेष में मीन राशि। कौन आसूची देखिबा 31 तारिख शुक्रवार। जय श्रीकृष्ण। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आपण माने मेष राशि व्यक्ति आपणकर कार्ड कथा कहवा पूर्व मु प्रथमे जो मानकर नामर आद्य अक्षर रु किछि भाग्यफल जानिबा को चाहूचंती मु सेमानकर प्रत्येक राशि उपरे मु गोटे गोटे नाम अक्षर रे मु कहबी। आपण माने निज निजर राशि नाम जदि थाए भाग्य अक्षर आपण जानि परिबे। जो मानकर प्रथम नाम अक्षर अ अछि, आपणकर नामर प्रथम अ अक्षर जदि भी अछि तेबे आपण चतुर, बुद्धिवंत, कौशली, अभिमानी, कृपण एवं प्रेमिक, धार्मिक, अल्प परिश्रम रे अर्थ उपार्जनकारी, मायावी, बहुरूपक, चतुरवंत, ज्ञानवंत, न्यायवान, बुद्धिमान, धैर्यवान, बहु कुटुंब पोषणकारी एवं पर धन अधिकारी, लोभी और मुहरे गोटे कथा तो कार्य अन्य प्रकार आसी थाए। नामर आद्य अक्षर भाग्यफल विषय आपण मानक मु कहूची। जदि आ थिबो नामर आद्य अक्षर जदि आ थिबो आर अर्थ हेले आपण चतुर, बुद्धिवंत, कौशली, अभिमानी, कला, प्रेमिक, धार्मिक, माने पारिश्रमिक, चतुरवंत, ज्ञानवंत, न्यायवंत, धैर्यवान, आपणकर कल्पना को कहीं बुझी पारती नहीं किंतु पारिवारिक क्षेत्र में सेतटा सुखकर होई न थाए। मोर प्रिय सांगसाथी माने नामर आद्य अक्षर आ होइतिले आपणक विषय मु कहली। जो मानकर ई हेतिबो हर्षई हेतिबो आपणकर नामर प्रथम अक्षर यदि ई होइछि ताले आपणकर बुद्धि विचक्षण, धार्मिक, कर्मठ, ज्ञानी, कामुक, प्राकृतिक, सौंदर्य प्रिय, आदर्शवादी, स्त्री प्रिय, अस्थिर और मुहरे हस, अंतर रे हलाहल विष परी आपणकर कार्यकलाप होइथाय। आउ जो मानकर हर्ष होइथाय आपणकर नामर प्रथम अक्षर यदि हर्ष होइथाय ताले उदार, कला और स्त्री प्रेमिक, बहुरूपक, प्राकृतिक, सौंदर्य प्रिय, भ्रमण प्रिय, देव दिजठारे अगाध भक्ति, रोगग्रस्त, अभिमानी, आपणकर बहुरूपक मुखा परिवर्तन करिवार क्षमता मध्य थाए। जो मानकर नामर आद्य अक्षर ए होइथाय ए थिबारु आपण न्यायवंत, सहिष्णुता, शास्त्रज्ञ, विचारक, धैर्यहीन, कला विद्यारे विचक्षण, सर्वजनप्रिय, उदारता, कामभिलाषी, परिवार पोषणकारी और आपणकर दूर सत्रक दृष्टि मध्य थाए। आउ जो मानकर नामर आद्य अक्षर ओ होइथाय ताले कामुक, धार्मिक, अर्थ उपार्जनकारी, बहु जनप्रिय, चौर, गुरुमान्य व्यक्ति, लोभ शक्ति, बहुरूपक, सर्वदा परधन प्रति आपणकर लोभ सर्वदा रहिबो। जदि नामर आद्य अक्षर क होइथाय ना कौन हम क अर्थात मन रखु क, का, की, कु, के, कई, कु, जा हो ना कहीं आपणकर राजनैतिक, बहु अर्थ उपार्जनकारी,
କୂଟ କପଟରେ ଧୁରନ୍ଧର, କାମୁକ, ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ, ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଓ ଯେତିକି ଦୟା ସେତିକି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଖ ହେଇଥାଏ, ଖ ଅର୍ଥାତ ଖ, ଖା, କି, ଖେ, ଖୋ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ, ସମାଜବାଦୀ, ଦେବଦ୍ୱିଜରେ ଭକ୍ତି, କାମୁକ, ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ, କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତିକ, ଜିଦିଖୋର ପ୍ରକୃତି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାଖୋର, ବହୁ ବିଳାସୀ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ଅନ୍ତରରେ ବିଷ ଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅ ଠାରୁ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମେଷ ରାଶି, ଇଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼। ଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, ଅର୍ଥ ବାବଦରେ ସମୟ ଆଜି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ଆଜି। କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଅତୀତରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ କାମ କରିବି କି କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ କାମ ଆଦୌ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଖରାପ ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତାହା ସୁଧୁରିଯିବ। ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିବି, ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସଫଳତା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। କେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ହାରରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ସଫଳତା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଗରାକୀମାନଙ୍କର ମନ କିଣିଲା ପରି, ଖୁସି ହେଲା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଦିନ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ରହୁଛି। ଅନ୍ତର କଥା କାହାକୁ ଆପଣ କହିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଜୀବନରେ ଅଛି, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ତ ସରିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ଡାଳ ଧଇଲେ ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। କିଛି ଭଲ ବି ଅଛି ଜୀବନରେ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କଷ୍ଟ ସହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ସାହସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ।
ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ହୁଏତ ଭଲ ନାହିଁ, ସତର୍କ ଟିକେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଯୋଗ, ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ଚିଟା ଭାବ ମନରେ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୌରବାନ୍ୱିତ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଏକ ଗୌରବର ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ମିଳିପାରେ ବା ଗୌରବର କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଚାନ୍ସ ମିଳିପାରେ, ପ୍ରଶଂସା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଓଂ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ବା ସରଳ ଲାଗିବ ସେହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା ସମୟ ଏମିତି ମହିଳା କେହି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆସିପାରନ୍ତି ଯେ କି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳି ଦେବାର ଆଭାସ ପ୍ରାୟ ଜଣାଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ଆସିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଜି ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ମିଳିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୀତିଦିନ ଗରାକୀମାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ସଫଳ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କାରଣ ଇଏ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ଭିତରେ ଏତେ ଦକ୍ଷତା ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି, 12ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତରେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଏ କାର୍ଡର ଅଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ମନର କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତିକାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଅତି ଭାବବହୁଳ ହେବେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟହାନି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ସ୍ଥିର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫଳତାର ସୀମାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ସହିତ ଘୁରିସାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ହେଉ, କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ହଉ, ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଆଗକୁ ଗଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ସେତେଟା ଭଲ ରହିନପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ବା ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜି କରିବେ, କିଛି କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ଆଶା ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଝଟିଆ ହେବେ, ଜିଦିଖୋର କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ପାଇବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏ କାର୍ଡ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ କାର୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ, ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଆଜି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେହେତୁ ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗକୁ ସଫଳତା ଦେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ।
अर्थ कैरियर क्षेत्र में नुआ कौन काम बा चाकरी आपन को मिल मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आज आपण समय ठीक उपस्थित अच्छी किंतु नेतृत्व आज कौन नहीं पारती कौन नेतृत्व अर्थात कौन दायित्व आपण हे तो नहीं पारती प्रतिकार आवश्यक नहीं। एबे आसंतु जानिबा तुला राशि विषय तुला राशि आपण बहुत टैलेंट रहिबे आपणकर पाखक बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो किंबा पैसा भी आसी पारे आपण वर्तमान जे कौन काम करुछंती ना कहीं कौन काम जो मनस्ताप मन भितर आज करुछंती बा शिखिबा पई चाहुछंती बा ताकू तत्व जानिबा पई चाहुछंती इच्छा प्रकाश करुछंती आपण जो काम करिवे भाबी चिंती करबे जहा द्वारा क्षति भी मध्य होई पारे जदि न भाबिबे किछि आपण टिके जत्न हीन मन भितर रखुछंती चंचलता स्थिरता टिके रखु नाहंती आपण प्रथम शिखंतु शिखिके कार्य करंतु कार्य सफलता आपण को निश्चित भाव में मिलिबो कौन नुआ कार्य जदि आप करुँच भावी चिंती करूँ ता नुआ रिलेशनशिप हो कि नुआ सांग हो कि नुआ व्यवसाय हो जहाँ भी किसी हो भावी चिंती करूँ नचेत बड़ मानकर मतामत नहीं कि करूँ नहले विफलता हुए तो मिल पारे घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो आपण घर को कई अतिथि आसी पारती महल खुशी रहिबो लव रिलेशन रे आज आपण को नुआ पार्टनरशिप हुए तो मिल पारे छात्र छात्री माने निश्चित भाव में नुआ नुआ सांगसाथी मान सहित समय आज स्पेंड करेंगे से मन आज निश्चित भाव में खुशी हम तेणु मन भीतर जो कपटता भाव किसी समय पर आसिकी उंकी मार ताकू आपण मन भीतर चापी दिंतु आपण दिन मंगलमय हम। एबे आसंतु जानिबा बिछा राशि विषय बिछा राशि कौन समस्या भितर आपण आज छंदी जाई पारंती सारा समस्या रही एमती एक समस्या आपण हाथ को आसो जहाँ आप समाधान करने को चाहिए एवं आपण जीवन में बहुत लड़वा हुए तो पड़ पारे बहुत बाधा विघ्न जहाँकि आपण जीवन में घटी तथापि आपण से ओहरी आसी ना एमती भी आप बहुत स्ट्रंग भी अच्छा कारण जीवन में एत समस्या आसला पर भी निज माइंड को स्थिर रखी पारिबा सहज कथा नुह आपण अन्य समस्यार समाधान खोजुंट आत्मविश्वासी अटंती सबू पर भी जहाँ भी हो आपण हार मानिबा व्यक्ति नुह पछकू हटबे नहीं घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भाव में अस्वाभाविक टिके रहिबो व्यवसाय माने आशा ही रहिबे छात्र छात्री माने खेलकूद निश्चित भाव में माति पारंती मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने जदि आपणकर कौन समस्या अच्छी बा समस्या आसीबो ताले ता पई आपणको मन भीतर टिके आज मनस्ताप करि पारंती तेणु आज लोकमान सहित किसी कलिद्वंद करूँ ना जानवाहन प्रति टिके सतर्क रुहतु कथा कहला बेले निजर वचन को निज कंट्रोल भितर रखिकी कथा कहतु नहले किसी वाद विवाद मध्य सृष्टि हो पारे। एबे आसंतु जानिबा धनु राशि विषय धनु राशि आपण कष्ट आज मन भीतर किसी आसीपारे आपण बर्डन किसी रहा कौन खराब स्वप्न देखी जहाँकि जमी डरी जाती आपड़ सेमती खराब स्वप्न देखी डरीजा कि कौन स्थान में डरीजा ये संपूर्ण नेगेटिव कारण नहेले भी परिस्थिति भी एत खराब नुह किंतु जेहेतु आपण चारिपाखे गोटे खराब वातावरण सब बेले रोचे से आपन को एमती लगे लव रिलेशनशिप वर्तमान टिके खुशी रे ना समस्या टिके चलो वर्तमान आपण मन में बहुत जंत्रणा टिके रही जाइए जदि आप सिंगल अच्छा तेबे आपण अतीतर कथा को धरिकी बहुत दुख रे अछंती अतीत कथा भावंतु नहीं आग को बढ़ी चलतु भल रहिबो मनी एवं कैरियर क्षेत्र में आपण आपण चाकरी रे आदौ खुशी नांती ओवरलोड कारण आपण थका अनुभव करि पारंती व्यवसाय क्षेत्र में मध्य काम प्रेशर रहिबो फाइनेंशियल क्षेत्र में अधिक चिंतित रहिबे अधिक चिंता न करी आपण आपणक अर्थ को मैनेज करंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन रोग देखा दे पारे चिंताग्रस्त रहिबे प्राणायाम करंतु स्पिरिचुअल गाइड फॉलो करंतु देखिबे आपणक समय निश्चित भाव में उन्नति मार्ग को नहीं जीवो किंतु मन रखंतु मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति माने आपण जहाँ भी करंतु उच्च आशा जो मन भितर रखिचंती से टिके लेट बा गोटे पार्ट बा माने सकाळ नहले संध्या परे हुए तो किंबा चारिटा परे आपनकर ता पूर्ण हो पारे। एबे आसंतु जानिबा मकर राशि विषय मकर राशि आपण सहित किए आज चीटिंग धोखा एमती करिपारंती किए चालाकी करिपारंती आपण बंधु मानक आपण चालाकी प्राय करिपारंती चीटिंग करिपारंती आपणकर शुभचिंतक एमाने नुहंती आपण सतर्क रही जांतु आपण सहित किए खराब
व्यवहार करिपारंती केयरफुल रहंतु लव रिलेशनशिप रे कोनसी तृतीय व्यक्ति जोगु आपनकर संपर्क रे किछि खराब सृष्टि हेई पारे आपनकर पार्टनर आपनकर सह चीटिंग करिपारंती जदि आपण सिंगल अछंती एमिति कई व्यक्ति सहित साक्षात हेबो से भी मध्य आपनक पई भलो नहंती आपनको ठकी पारंती ए सब प्रति आज सावधान रहंतु मनी कैरियर क्षेत्र में आपण कर्म क्षेत्र में आपण साथी मैंने ही आपणकर पछपटे एमती क्षति कर प्रयास जारी रखुंट मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने बहुत आपण भी मध्य कम नुहंती आपण बहुत चालाक मिछ कथा कहती ना कहतु ना जदि आपण किसी कार्ड जहाँ कहवा कथा जदि आपण जहाँ भी किसी काम करुँच आपण को सबू जगार प्लानिंग करके काम करूँ जदि लुचाणिया किसी काम करुँच प्लानिंग सह करूँ ना धरा पड़ जाबार चांस भी रोचे मनी कैरियर कथा कहले ये कार्ड आपंकर निजर पैसा को जत्न रखु हजिजा चोरी हवा इत्यादि खर्च हो आवश्यक निश्चित हो पारे माने एमती घटना घटी पारे पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ ना बुड़ी जबार आशंका रोचे जदि किए आपन को कहते पैसा इन्वेस्ट करूँ रिटर्न बहुत अधिक मिल तथापि भी आप करूँ ना फसीजे कर्म क्षेत्र में समस्ते आपण पचर पड़ती आपण मन नाम मिछ सत कथा कहकई प्राय आज हो पारती समस्त को आप मानतु ना आपण कौन करुँच कौन करेंगे ये सब कथा निज सिक्रेट निजे रखु स्वास्थ्य परिस्थिति कौच जा स्वास्थ्य समस्या जहाँ अच्छी डॉक्टर को निश्चित भाव में देखातु लव रिलेशन कथा कहले आपण हूँ कि आपंकर पार्टनर हूँ परस्पर को कई कहारी को मिछ कथा आदौ कहतु ना आपण दूरयात्रार आज निवृत्त रुहतु आज लोभ शक्ति किसी ना कि भूल भी हो पारे तेणु लोभ को कंट्रोल करंतु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति माने एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय कुंभ राशि आपणक हाथरू अर्थ कौन स्वास्थ्य समस्या पाई हो बा कौन कार्य पाई हो आज किसी खर्च हो पारे चिंताग्रस्त टिके रहिबे बहुत उदासीन मन रहिबो स्वास्थ्य समस्या को नहीं हो किंबा अर्थ अभाव को नहीं हो बहुत दुखित मन टिके रहिबो ये कार्ड नेगेटिव कार्ड अच्छी तेणु आपण सबकि ईश्वर को ऊपर छाड़तु ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई निश्चित से आपण को उद्धार करेंगे आपण निजक ईश्वर पाखे समर्पण कर दिंतु देखिए सब ठीक ठाक हो घर परिवार दाम्पत्य जीवन चिंताग्रस्त टिके रहिबो लव रिलेशन आदौ प्राय भल रही न पारे व्यवसाय माने किसी क्षतिर संभावना रोची छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अवहेला करिपारंती कारण ई कार्ड दारिद्रता को टिके बुझाई थाए स्वास्थ्य समस्या पाई कौन रोग पाई बहुत पैसा खर्च करने को बुझाई थाए आपण अधिकांश समय आज चिंताग्रस्त रहिबे तेणु आज दिनक सतर्क टिके रुहतु दूरयात्रार निवृत्त रुहतु काहारी सहित द्वंद्व करंतु नहीं निजर अभाव पाई केवल निरवी जानतु एवं ईश्वर पाखे आपणकर समर्पण भाव समर्पण करंतु आपन को निश्चित भाव में भगवान आपण को पारी करेंगे जो जी समस्या होना कहीं मोर प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति आपण को आज कौन स्थान किसी द्रव्य लाभर जोग भी रोचे आपणकर इच्छा पूरण हम तेरे आसतु जानिबा मीन राशि विषय मीन राशि आपण साथी रे जहाँ भी किसी घटना घटी घटी आसूची तादर आपन को अनेक शिक्षा भी मिलूँ अतीतर जहाँ आपन को शिक्षा मिली जाना जरूरी भी थिला कहबा को गले जो पोजिशन रे आपण अछंती बहुत भल पोजिशन रे अछंती बहुत परिश्रम करिसंती जहाँ आपण एठी अछंती वर्तमान आपण को जहाँ भी अच्छी आपण पाखरे आपण ताको नेकी खुशी होंतु ताले जाई भगवान आपण को आउरी अधिक किछि प्रदान करिवे आपण वर्तमान प्रस्तुत होंतु सब परिस्थिति को सामना करबा पाए बहुत भल कथा वर्तमान आपण को सब बुझा पड़ुछि कि आपण को आवश्यक कौन आपण को कौन करबा को पड़िबो आपणकर गोटे किछि नुआ आरंभ प्राय हो पारे लव रिलेशन कथा कहले आप सब इच्छा वर्तमान पूर्ण होगा जापे आपंकर रिलेशनशिप को नहीं दुई जन भीतर प्रेम भल पाइबा बढ़ी बढ़ी चली पारे जदि सिंगल अच्छा तेज निज उपर आप ध्यान दिंतु आपन को आपण मनर पार्टनर निश्चित भाव में मिल आप वर्तमान जहाँ करुँच जो बंधन में अच्छा ये जेहेतु आपण कहवा गले पूरा बेस्ट सब भल बंधन आपण आपण बुद्धि को आपण शक्ति को ठीक भाव में सदुपयोग जब करुँच व्यवसाय करुँच वर्तमान समय आपण व्यवसाय को बढ़ावा खाली निज बुद्धि सदुपयोग करूँ जहाँ भी खराब जिन आपण पाखक अच्छी दूरे दिंतु निश्चित सफल हे जदि व्यवसाय किंबा संपर्क किंबा विद्या किसी खराब चलुची ताकू सुधारतु किंतु से बाहरतु ना कारण एबे आपण जहाँ करुँच पूरापूरी ठीक समय जेतेबेले मनीष जन्म निए पूरा स्वच्छ एवं ता मन भीतर कौन प्रकार हिंसा कपट न थाए मो कहवा कथा भगवान आपण को जो शक्ति देइचंती मनीष भाव जहाँद्वारा आप निज जिनिस को हासिल करें सब बुद्धि हासिल हो कि निज क्षमता हासिल हो कि किसी खराब द्रव्य हासिल हो मोर प्रिय
मीन राशि व्यक्ति आपणक दिन निश्चित भाव में भल दिन अच्छी किंतु खुशी रे व्यय वृद्धि अच्छी खुशी रे किसी खर्च आपण करपारती आपन हाथ किसी खर्च हो पारे किसी अर्थ व्यय हो पारे तेबे प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए आज स्वल्प समय भितर मुझे आपंकर 12टी राशि 12टी कार्ड विषय 12टी कार्ड विषय 12टी राशि कथा कहली जो मानकर किसी प्रतिकार जानवा अच्छी प्रतिदिन राशिफल देखुं आपण मैंने निश्चित भाव में प्रतिकार जानवे प्रतिकार जानिले आप लाइफ रो किसी चेंज हम एवं मोर प्रिय भाई भौणी मैंने सांगसाथी मैंने माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम को जो मैंने सब्सक्राइब कर धन्यवाद आउ जो मैंने सब्सक्राइब करना से मैंने सब्सक्राइब करूँ आमर अनेक किसी कथा आपड़ जानीपारे प्रतिदिन नीतिदिन जन्म ठार मृत्यु प्रत्येक कथा आपण पाखे पहुँचो आपण मैंने जानीपारे समय तो आज हो जाइए पुणी निश्चित भाव में साक्षात हो आसंता काली से जाए रोचे नमस्कार।